अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स एंड पेरेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन इंशाल्लाह। पिछली वीडियो में मैंने आपसे तज़किरा किया था कि इस्लामिक मेथड ऑफ़ टीचिंग है क्या। आज हम बात करेंगे इस्लामिक मेथड ऑफ़ टीचिंग के रूल्स क्या हैं, यानी कौन से रूल्स हैं जो इस्लाम जो है वो टीचिंग में अप्लाई करने के लिए कहता है, या शरीयत में तरीक़ा तदरीस के वो कौन से असूल हैं जिनको फॉलो करके, जिन पर अमल पैरा होकर हम अपनी टीचिंग को मुअस्सर बना सकते हैं। तो इसका जो पहला रूल है वो है कि से वेलकम टू द चिल्ड्रन, बच्चों को वेलकम करें, बच्चों को गुड मॉर्निंग बोलें, बच्चों को अस्सलामु अलैकुम कहें। ये एक टीचर का काम है कि वो बच्चों को वेलकम करे, बच्चों को अस्सलामु अलैकुम बोले, बच्चों को गुड मॉर्निंग बोले। बच्चों का काम नहीं है कि टीचर को वेलकम करें, टीचर को गुड मॉर्निंग बोलें, अस्सलामु अलैकुम बोलें। जैसे ही बच्चे जो हैं वो स्कूल में आपको नज़र आएँ, अपनी क्लास में एंटर होते हैं, तो टीचर जो है वो जहाँ भी बच्चों को देखे टीचर अस्सलामु अलैकुम बोले। हालांकि है तो यही कि हम जिस स्कूल में भी जाते हैं, बच्चे जो हैं वो बड़ी वालेहाना अंदाज में कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे गुड मॉर्निंग टीचर, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टीचर, इस तरह बोल रहे होते हैं। और कुछ बच्चे जो हैं वो नहीं बोलते, तो एक दूसरी जो टीचर है या जो बड़े स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको कर रहे होते हैं, हिला हिला के उनको हिंट दे रहे होते हैं, उनको पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, से अस्सलामु अलैकुम टू टीचर, से अस्सलामु अलैकुम मैम। ये बिल्कुल गलत रूल है कि बच्चों को हिला हिला कर, बच्चों को वो पता ही नहीं है कि क्या करना है, वो बस कह रहे होते हैं बच्चों को हिला के अस्सलामु अलैकुम बोलो टीचर आ गई हैं, अस्सलामु अलैकुम बोलो मैम आ गई हैं। तो वो फटाफट वो बोल देते हैं अस्सलामु अलैकुम। बस उनको ये चीज़ बच्चों में शामिल ना करें, ये एक टीचर का काम है टीचिंग में। हालांकि हम अपनी रोज़मर्रा रूटीन में हम देखते हैं कि बच्चों को सिखाया जा रहा होता है कि घर में कोई बड़ा आया है, घर में कोई गेस्ट आए हैं, तो बच्चे अस्सलामु अलैकुम करें। ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है, बच्चे कर रहे होते हैं, लेकिन टीचिंग में ये रूल बिल्कुल भी नहीं है। इस्लाम ने इससे मना किया है कि बच्चे वेलकम करें, बच्चे अस्सलामु अलैकुम बोलें। ये टीचर का फ़र्ज़ है कि वो अपने पास जो आ रहे हैं पढ़ने के लिए, जो सीखने आ रहे हैं, उनको वेलकम करें कि खुशामदीद, आप मेरे पास सीखने के लिए आए हैं। तो इस तरह बच्चों के अंदर और टीचर के अंदर एक प्यार भरा कनेक्शन पैदा हो जाता है, एक अटैचमेंट पैदा हो जाती है। बग़ैर कुछ पढ़ाए आप उनके अंदर एक कनेक्शन पैदा कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं? उनको गुड मॉर्निंग करके, उनको वेलकम करके, उन्हें अस्सलामु अलैकुम बोल के। तो ये आपका एटीट्यूड है, आपकी एक हैबिट है, एक टीचर की हैबिट है, एक टीचर की जो है वो पर्सनैलिटी है कि वो अपने पास जो सीखने के लिए आ रहे हैं, वो अपने सीखने वालों को खुद वेलकम कर रहा है। तो देखिए कितना प्यारा रिश्ता पैदा हो जाएगा स्टूडेंट्स और टीचर्स के दरमियान, कि वो बच्चे जो हैं वो उनसे डरेंगे नहीं, झिझकेंगे नहीं, शर्म महसूस नहीं करेंगे, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, अगर आप उनको वेलकम करेंगे तो। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप किसी फ्रेंड को वेलकम करते हैं, जब आपके पास कोई मिलने आता है आप उसको कितने प्यार मोहब्बत से करते हैं वेलकम। तो ये बच्चे भी तो आपके पास सीखने के लिए आ रहे हैं ना, तो आप उनको वेलकम करें प्यार भरे अंदाज में, उन्हें गुड मॉर्निंग बोलें, वेलकम करें। तो इससे ऑटोमेटिकली बच्चों के और आपके दरमियान प्यार भरा रिश्ता जो है वो कायम हो जाएगा, और बच्चे आपको सुनना चाहेंगे, आपकी बात मानेंगे, आपके एटीट्यूड से बहुत मुतासिर होंगे। आपका ये जो मेथड है, ये जो वेलकम करने का मेथड है, ये उन पे बहुत इफ़ेक्टिव होगा, बहुत मौसर अंदाज में वो है, फिर आप बच्चों को डील कर सकते हैं बच्चों को वेलकम करके। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का कॉल है, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कॉल है कि उन्होंने जब कुछ लोगों को इल्म सीखता देखा तो बड़ी खुशी से उन्होंने उनकी तरफ देखा और उन्हें कहा कि हिकमत के सरचश्मों, तारीकी के चिरागों, खुश आमदीद, खुश आमदीद। देखिए किस अंदाज में वो कह रहे हैं कि खुश आमदीद, यानी कि हिकमत के सरचश्मे, यानी आपके पास बहुत नॉलेज आ जाएगा, आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और दानाई के और ये तारीकी के चिरागों के अंधेरे में रोशनी बनोगे, यानी कि जो जहालत है उसमें आप एक रोशनी बनोगे, इल्म लेके आओगे, इल्म को फैलाओगे, इल्म से रोशनी करोगे। तो उन्हें वेलकम कहा, उन्हें खुश आमदीद कहा, और बड़े अच्छे वाले हैं ना अंदाज में कहा, वेलकम वेलकम, खुश आमदीद। बिल्कुल इसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ते से गुजरते या बच्चों से मिलते तो आप खुद आगे बढ़कर सलाम करते बच्चों को। ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा कि बच्चे आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो एक नबी हैं, एक उनका रुतबा है, मर्तबा है
کہ ان کو سلام کریں، بلکہ وہ خود آ کے بچوں کو سلام کر رہے ہیں، خود بچوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان کو السلام علیکم بول رہے ہیں۔ تو دیکھیں کہ ہمیں کیا سکھاتا ہے ہمارا مذہب۔ ہم دیکھتے ہیں، دنیا میں دیکھتے ہیں، ادھر ادھر سے ہم سرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس انداز میں پڑھائیں۔ ہم اپنے اسلام کو تو پڑھیں، ہم اپنے مذہب کو تو پڑھیں کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے پڑھانے کے مطالعے میں، ٹیچنگ کے بارے میں کیا کہتا ہے، ہمیں وہ تو جاننا چاہیے۔ اور بچے کوئی بھی ہو، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ آرڈر نہیں ہے کہ ہم کسی غیر مسلم بچوں کو نہیں کہیں گے۔ ہم کسی بھی اسکول میں جائیں، ایز اے ٹیچر آپ کو کہا گیا کہ آپ نے سب کو السلام علیکم کرنا ہے، بچہ جو بھی ہو آپ کے پاس، غیر مسلم ہو، دوسرے مذاہب کے بچے ہیں، آپ کسی دوسرے مذاہب کے اسکول میں ٹیچنگ کر رہے ہیں، ایز اے مسلم آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ بچوں کو ویلکم کریں۔ ایک اور اس میں بتاؤں گی کہ کچھ ٹیچر جو ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو جیسے ہی کلاس میں انٹر ہوتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ ایک احتراماً یا ادب کے دائرے میں آ کر وہ فٹافٹ یوں کھڑے ہو جاتے ہیں، فوراً 1 منٹ نہیں لگاتے، جیسے ہی ٹیچر اندر آئے ایک جھٹکے سے کھڑے ہو گئے۔ اس چیز سے منع کیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے درمیان بیٹھتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تشریف لے جاتے تو صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے، تو آپ نے ان کو منع کیا کہ آپ نے احتراماً بھی میرے لیے کھڑے نہیں ہونا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ہمارے اسکولوں میں اور کالجز میں جیسے ہی ٹیچر انٹر ہوا، اسٹوڈنٹ جو فٹافٹ اگر کوئی سو بھی رہا تو اس کو ہاتھ لا کے اٹھو اٹھو ٹیچر آ گئے، تو بچوں کو ایک دم جو ہے وہ کھڑا کر دینا، اور آپ ان کو منع کریں کہ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ اسلام میں ٹیچر کے لیے کہ ٹیچر السلام علیکم بولے، اور بچے بول رہے ہوتے ہیں ایک ہی ٹون میں بول رہے ہوتے ہیں، گڈ مارننگ ٹیچر، السلام علیکم ٹیچر، یا گڈ آفٹرنون ٹیچر، اس طرح بول رہے ہوتے ہیں۔ لمبی لمبی آوازیں جو ہیں وہ کوریڈور تک اور باہر سنائی دے رہی ہوتی ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ آپ خود ایز اے ٹیچر بچوں کو منع کریں کہ آپ ٹیچر کو ویلکم نہیں کریں گے، آپ مجھے ویلکم نہیں کریں گے، میں آپ کو ویلکم کروں گی، میں آپ کو السلام علیکم کہوں گی۔ تو آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ خود آبزرو کریں گے، خود فیل کریں گے کہ بچے آپ کے ساتھ کتنا اٹیچ ہو رہے ہیں، بچوں کو آپ پہ کتنا ٹرسٹ ہو گیا یہ چیزیں کرنے سے۔ آپ بچوں کو آپ پروٹوکول دیں، بچوں کو اہمیت دیں، جو سیکھنے آ رہا ہے اس کو اہمیت دیں، تو آپ اور اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان بہت پیارا کنیکشن پیدا ہو جائے گا۔ بچے آپ کو سنیں گے، آپ سے ڈریں گے نہیں، آپ سے گھبرائیں گے نہیں۔ دوسرا اس کا جو اسلامک میتھڈ آف ٹیچنگ ہے، اس کا دوسرا رول یہ ہے کہ بچوں پر شفقت، نرمی اور پیار کا برتاؤ کیا جائے، بچوں کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کیا جائے۔ اب یہ دیکھیں کہ اسلام میں کتنا پیارا مذہب ہے کہ وہ کہہ رہے کہ بچوں کے ساتھ محبت، پیار اور شفقت کا برتاؤ کیا جائے، کیونکہ بچے جو ہیں وہ آپ کے پاس سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ ان کو سکھا رہے ہیں۔ تو بچوں کو ویلکم کریں، بچوں کو پیار سے ان کو اپنے پاس بٹھائیں، پیار سے ان کو بلائیں، جو کچھ آپ نے سمجھانا ہے وہ بڑے محبت اور شفقت سے سمجھائیں۔ اسلام میں یہ بات واضح ہے کہ کسی کو بھی سختی سے نہیں سکھایا جا سکتا، ایون کہ اسلام میں یہ ہے کہ آپ زبردستی کسی کو اپنے مذہب میں شامل نہیں کر سکتے۔ یہ اسلام میں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے، یعنی آپ کسی کو، یہ بھی ایک سکھانے کے انداز میں آ گیا نا کہ آپ مذہب اپنا سکھا رہے ہیں تو آپ کسی کو سختی سے پیش آ رہے ہیں، بالکل اس سے منع کیا گیا کہ آپ مذہب کے معاملے میں بھی کسی سختی نہیں کر سکتے۔ تو آپ بچوں کو جب سکھا رہے ہوتے ہیں، آپ بھی تو سکھا رہے ہوتے ہیں، ایز اے ٹیچر ہم سکھا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی یہ حکم ملا ہے کہ آپ نے محبت، پیار اور شفقت کا برتاؤ کرنا ہے، سختی نہیں کرنی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر رحیم اور مہربان تھے۔ یعنی کہ مومن کون لوگ ہیں؟ مومن میں بچے بھی ہیں، مومن میں نوجوان بھی ہیں، مومن میں بزرگ حضرات بھی ہیں۔ تو سب کے لیے یہ ہے کہ سب کے ساتھ وہ رحیم اور مہربان ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث، یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سکھاؤ سکھاؤ، آسانی پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو، اور شوق پیدا کرو، طلب پیدا کرو، اور بیزاری مت پیدا کرو۔
अब ये देखें कि बेजारी का लफ्ज़ क्यों आया, बेजारी पैदा ना करो, यानी कि आप जो कुछ आप सिखा रहे हैं उसको इंटरेस्टिंग बताएं, उसको इंटरेस्टिंग बना के पेश करें, कि उसको इस अंदाज में मत पढ़ाएं या इस अंदाज में बच्चों के साथ या सीखने वालों के साथ इस अंदाज में सख्ती ना बरतें कि वो सीखने की बजाय बेजार हो जाए। किस कदर ये प्यारी हदीस है कि सिखाओ सिखाओ और आसानी पैदा करो, तलब पैदा करो, शौक़ पैदा करो और बेजारी पैदा मत करो, तंगी पैदा मत करो। अब एक और है कि हदीस है ये भी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि जब तुम में से किसी को गुस्सा आ जाए तो खामोशी इख्तियार करो। अब ये देखें कि अगर जो है आपको गुस्सा आ जाए, किस बात पे गुस्सा आ गया टीचर को, जब आप क्लास में टीच कर रहे हैं, आपने देखा कुछ बच्चे जो हैं वो शरारतें कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो जमाइयाँ ले रहे हैं, उनको बोरिंग लग रहा है पढ़ना, कुछ बच्चे जो हैं वो एक दूसरे को छेड़ रहे हैं कि यार वो देखो टीचर कैसे खड़ी हुई है, यार वो देखो बाहर क्या उड़ रहा है, यार ये देखो कि ये मेरा तो बिल्कुल लेक्चर सुनने को दिल नहीं चाह रहा। आप इस तरह की बातें जब ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आपके अंदर गुस्सा आ रहा होता है। तो उस वक्त क्या हुक्म है एक टीचर के लिए कि जब तुम्हें गुस्सा आ जाए तो तुम खामोशी इख्तियार करो, बजाय इसके कि डंडा पकड़ें और पूरी क्लास को पीट के रख दें। बिल्कुल ये गलत बात है। ये इस अंदाज में चीखें कि बच्चे सहम जाएं कि ये किस बंदे की चीख थी इतनी ऊंची। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस्लाम में मना है। जब हम सिखा रहे होते हैं एज अ टीचर जो है आपको इतना मजबूत होना चाहिए, आपका अंदर टेम्पर आपको कंट्रोल करना आना चाहिए, अपना आपका टेम्पर लूज़ नहीं होना चाहिए, आपका गुस्से पे काबू होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके अंदर मौजूद होनी चाहिए। सम टाइम ये होता है कि हम बच्चे को एक चीज़ सिखा रहे होते हैं बोर्ड पे कि पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, हम ये कह रहे होते हैं। अब कुछ बच्चों ने सुन लिया, कुछ बच्चों की तवज्जो नहीं थी क्योंकि आपका अंदाज़ थोड़ा वैसा था, बच्चों को नहीं पता चला। इसमें बच्चों की कसूर नहीं है, आपका अंदाज़ ऐसा था कि बच्चों को सुन नहीं पाए, बच्चे सुन नहीं पाए, बच्चों को समझ नहीं आई, तो आप उसको डंडा लेके पीट रहे हैं टेबल के ऊपर कि मैंने क्या कहा है, मैंने कितनी बार समझा लिया, आपके ध्यान किधर था, आप किधर तवज्जो थी आपकी, आप कहाँ देख रहे थे। तो इस सिचुएशन में एक टीचर के लिए इस्लाम में हुक्म है कि जब तुम्हें गुस्सा आ जाए, जब आपको गुस्सा आए तो आप खामोशी इख्तियार करो और उसको दोबारा से समझा दें, रिपीट कर दें। अगर आपके पास उस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम आपके पास वो इतना टाइम नहीं है तो आप उसको ऑफ टाइमिंग में आप उसको रिपीट कर दें उस बच्चे को, जिस बच्चे को आपको लग रहा है कि वो नहीं सुन रहा ध्यान से। अब जो इसका है एक और हदीस है कि सिखाओ सिखाओ और सख्ती पैदा ना करो। कितनी अहादीस हैं कि सख्ती पैदा ना करो, डांटने पे, मार पीट से मना करने पे किस कदर अहादीस हैं। हदीस में कहा गया है कि सिखाओ और सख्ती पैदा ना करो क्योंकि सिखाने वाला सख्ती करने वाले से बेहतर है। अब ये देखें कि सिखाने वाला सख्ती करने वाले से बेहतर है। सिखाने वाला कौन है यहाँ पे? टीचर है ना। तो टीचर को कहा गया कि अगर एक टीचर के अंदर सख्ती का वो जो उसके अंदर एक जो हैबिट है उसकी अगर उसको माइनस कर दिया जाए तो ओवरऑल टीचर के अंदर सारी खूबियाँ हैं। वो अपने सब्जेक्ट में जो है वो स्पेशलिस्ट है, वो बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से उसने अपना लेसन जो है वो प्लान करके पढ़ा रहा है, उसको रीड आउट करके उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो की पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट उसने किया है, उसकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर है, इस तरह वो बच्चों को एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को समझा रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। लेकिन अगर उसके अंदर गुस्सा है, वो उसके अंदाज जो है वो कड़वा है, बच्चे उसको फील करके या बच्चे उसको सुन के सहम जाते हैं, तो ये उसकी सारी ओवरऑल जितनी भी खूबियाँ उसको पानी फेर देता है। और अगर टीचर के अंदर सारी खूबियाँ हैं और उसके अंदर एक गुस्सा भी नहीं है कि वो बच्चों पे बिल्कुल गुस्सा नहीं करता है, तो उसकी पर्सनैलिटी को 4 चांद लग जाते हैं कि वो किस कदर बेहतरीन टीचर है। बच्चे उसकी मिसालें दे रहे होते हैं, बच्चे उसको बढ़ बढ़ के सलाम कर रहे होते हैं, बच्चे रुक रुक के उनको रास्ते से वो चीज़ें उनकी उठा रहे होते हैं कि टीचर लाएं, हमें पकड़ाएं, हम आपको वहाँ तक पहुँचा देते हैं, ये टीचर आप चले, मैं ये उठा के ले आता हूँ आपकी चीज़ें। ये किस टीचर के लिए कहा जाता है? जिस टीचर के साथ बच्चों का जो एटीट्यूड है वो मोहब्बत भरा और प्यार भरा होता है। ये सिर्फ उस टीचर के लिए बच्चे कर रहे होते हैं, ये उस टीचर के लिए बच्चे दुआएं मांग रहे होते हैं। तो देखें कि ये किस कदर,
اگر کوئی بچہ کسی ٹیچر کے لیے دعا مانگتا ہے تو یہ بہت ہی پیارا انداز ہے، بہت ہی پیارا اور خوبصورت کنیکشن ہے کہ دیکھیں کہ آپ کی غیر موجودگی میں بچہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، تو ایک ٹیچر کے لیے یہ کس قدر پیار بھرا احساس ہے کہ بچے اس کے لیے اس طرح سوچتے ہیں۔ ایک اور اس کے بارے میں پوائنٹ ہے جو میں کہنا چاہوں گی کہ اگر جب ایک ٹیچر کو غصہ آ جاتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ ٹیچر کی آزمائش کا ٹائم بھی ہوتا ہے، ٹیچر کی ٹیسٹنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ اس پوائنٹ میں، اس سچویشن میں، اس کنڈیشن میں ٹیچر کا بیہیویئر کس طرح کا ہوتا ہے جب ٹیچر کو غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت بچے کی آزمائش نہیں ہوتی، یہ ٹیچر کی آزمائش ہوتی ہے کہ آپ کی ٹیچنگ کس انداز کی ہے، آپ کو خود پہ کس قدر کنٹرول ہے۔ آپ بچے کے کسی بھی ایک ٹیچر کو اوور آل مکمل طور پر پریپیئر رہنا چاہیے کہ بچے کا جو بھی ایٹیچیوڈ ہو، بچے کا جو بھی بیہیویئر ہو، بچے کی جو بھی غلطی ہو، بچے کا جو بھی انداز ہو، بچے کے اندر جو بھی غصہ ہے، کچھ ہے، ایک ٹیچر کے لیے وہ سب برداشت کرنا ہے، ایک ٹیچر کو وہ سب فیس کر کے اسے ٹیچ کرنا ہے۔ بچے تو بچے ہیں، بچے ٹریننگ لے کے آپ کے پاس نہیں آئے، آپ ٹریننگ لے کے ٹیچنگ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے اس کا سرٹیفکیٹ لیا ہے، آپ اس ادارے میں آئے ہیں کہ میں بچوں کو ٹیچ کروں گا، تو بچے تو مختلف انداز کے ہوں گے، بچے ڈیفرنٹ ایٹیچیوڈ ہوں گے، بچے ڈیفرنٹ بیہیویئر کے ہوں گے، تو ایک ٹیچر کو وہ سب برداشت کر کے بچوں کو ٹیچ کرنا ہے، نہ کہ جو بچے ان کے ساتھ بالکل ٹھیک چل رہے ہیں ان کے ساتھ بہت اچھے، اور جو تھوڑے روڈ ہیں، جو تھوڑی ان کی بات نہیں سن رہے، جو ان پہ توجہ نہیں دے رہے، تو آپ اس کو پکڑیں اور دھڑا دھڑ تھپڑ لگا رہے ہو، یہ بالکل غلط ہے۔ اس وقت آپ کی ٹیچنگ ٹیسٹ ہو رہی ہوتی ہے، آپ کا جو ٹیمپر ہے وہ ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کس انداز میں بچوں کو ہینڈل کر رہے ہیں، اس وقت آپ کی ٹیچنگ کا ٹیسٹ ہے۔ یہ آپ بات سن لیں، بلکہ مان لیں، ایگری کر لیں اس سے کہ اس وقت آپ کی ٹیچنگ کا ٹیسٹ ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کے باقی رولز جو ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہائی لائٹ کروں گی۔ تھینک یو سو مچ، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، لائک کریں، شیئر کریں۔